आज हमारे साथ रज़िया हैदर खान हैं, जिनकी इब्तिदाई तालीम कश्मीर से हुई है। उसके बाद जामिया मिलिया से मास्टर्स किया। जामिया मिलिया में पढ़ने के साथ-साथ जामिया कम्युनिटी रेडियो में 15 साल एंकर भी रहे हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें अपना वक़्त देने के लिए। मेरा आपसे शुक्रिया सवाल आपका। ये है कि लिखने और शायरी का कैसे शौक हुआ आपको? देखिए, मेरा ताल्लुक है अदबी खानवादे से मेरा ताल्लुक है। मेरे दादा भी शायर थे, पर्शियन में भी शेर कहा करते थे और हकीम भी थे और बहुत बड़े अदीब थे। और फिर मेरे वालिद साहब बहुत बड़े ऑफिसर थे यहाँ पे कश्मीर, गवर्नमेंट जॉब करते थे और लेकिन साथ ही साथ शायर और अदीब भी थे। तो ये कुदरती चीज़ है कि मेरे अंदर खुद ब खुद आगे घर का माहौल, घर का ये सब चीज़ें देख के तो मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो गई खुद ब खुद। तो तो इसमें मैम मैं नहीं समझती कि मेरा कमाल है। जी। जी। तो आप मुझे बोलिए कि जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे गज़लिस्ट हैं, अदीब शायर हैं, शायरा है, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? जैसे कि कुछ लोगों का इंस्पिरेशन होता है, गालिब होता है, किसी का मीर तकी मीर होता है। आपकी कौन-सी ऐसी इंस्पिरेशन थी जिसकी बुनियाद पे आपने इसको अपना प्रोफ़ेशन बना लिया? देखिए, ऐसा है कि मैंने किसी भी शायर को कंप्लीट तरीके से नहीं पढ़ा है और मुझे इतना वक़्त भी नहीं मिला। मेरी मेरी दरसी किताबों में जो शायर आते थे, मैं उन्हीं को पढ़ा करती थी ज़्यादातर। और लेकिन अल्लामा इकबाल से मैं इंस्पायर हूँ सबसे ज़्यादा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, क्योंकि उनकी शायरी ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया और ख़वातीन में मुझे परवीन शाकिर पसंद हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इनकी किसी भी कलाम से मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इनका पूरा कलाम पढ़ा है या इनकी कुलियात पढ़ी है, लेकिन ख़ास तौर से मैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल का नाम लेना चाहूँगी कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मुझे जी, उनकी नज़्में, जी। ग़ज़लें सब अच्छी लगती हैं। तो आजकल के दौर में अगर देखते हैं तो औरतों का शायरा होना काफ़ी इनका रेशो जो है वो काफ़ी कम है। तो क्या जी। डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको कि जो वो इस मरहले में आगे नहीं बढ़ पाते हैं ज़्यादा? दरअसल शायरात भी काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, इंडिया की बात करूँगी, मैं अपने मुल्क की बात करूँगी। बहुत सारी शायरात हैं, लेकिन शुरू से चूँकि मर्दों का मंज़र-ए-आम पे आना, उनका पर्दे पे आना, मुशायरे अटेंड करना, ये सब चीज़ रही। लेकिन शायरात को मौका ही नहीं दिया जाता था। अगर उनके लिखने पढ़ने का शौक भी है, तो वालिदैन की नाक कट जाती थी कि भई मुशायरे में जाएगी, लड़की है, ये है, वो है। उधर ससुराल गए तो शौहर की नाक कटने लगी कि भई मुशायरे में नहीं जाना। तो इस तरीके से उनको पीछे रखा गया। लेकिन हुँ। आज की तारीख में अगर इस तरीके से दो राय की जाती है, मतलब खवातीन को पीछे रखा जाता है और मर्दों को आगे लाया जाता है, तो एक उनके साथ में ये गलत बात है। शायरात भी बहुत है यहाँ पे, अगर हम बाकायदगी से अंदरूनी तरीके से जायज़ा लें। आप देखिए, मैंने पिछले दिनों काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, मुझे पता चला कि अंदरूनी इलाकों में जाके भी उनको मौका नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि शायरात पीछे हैं, शायरात बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर रही हैं और बहुत तो ये आगे हैं। कह सकते हैं कि जो इस वक़्त का दौर है काफ़ी शायरा अब आगे आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो माज़ी का वक़्त था। जी। बहुत सारी शायरात आगे आ रही हैं और बहुत नाम कमा रही हैं। प्रोफ़ेशनली तो कहा जाए तो कुछ शायरात ऐसी हैं जिन्होंने इसको अपना प्रोफ़ेशन बनाया है, लेकिन बहुत सी शायरात ऐसी हैं जो शौकिया इस काम को कर रही हैं और उर्दू की खिदमत गुज़ारी कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी। जी, जैसे कि रज़िया मैम आपको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं, ये ज़्यादातर गूगल जनरेशन है। तो जी, जी। इनके लिए ये शायरी, ये सब पढ़ना कितना अहम और कितना ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी तो पहले से ही था और हमेशा से था। ये डिपेंड करता था पेरेंट्स पर। तो पेरेंट्स बीच में ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को, जैसे अब कश्मीर में है तो वो कश्मीरी नहीं उनसे बात करेंगे, उर्दू में या इंग्लिश में बात करेंगे। इसी जी। तरीके से जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, जैसे मैं हूँ, मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, हमारा उठना-बिछौना सब उर्दू है। तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे इस तरह की तालीम वो करें, मतलब उर्दू की तरफ मुतवज्जो हों। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, शायद वो शायरी से इंस्पायर ज़्यादा है, या मैं तो यही कहूँगी कि शायरी से इंस्पायर ज़्यादा है। अब आप रेख्ता को देख लीजिए, आजकल की नई जनरेशन है और इस कदर भीड़ है वहाँ पे, लोग जावेद अख्तर को सुनते हैं और शायर जिस दिन मुशायरा होता है उस दिन तो हद हो जाती है भीड़ की। मतलब मैंने ये देखा है कि आजकल की जो नई जनरेशन है उनकी तवज्जो है उर्दू की तरफ, शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई रुकावट आ सकती है, या अगर नई जनरेशन अपने इसी तरीके से इस तरफ मुतवज्जो रही तो।
تو آپ سے میرا ایک دوسرا سوال یہ چیز ہے کہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ اردو نہیں جانتے ہیں، وہ اردو جی پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ یہ سب پڑھنا چاہتے ہیں. تو آپ کو ان لوگوں نے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو یہ اردو میں لکھے گئے ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر دینا جی چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے؟ اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے، اگر تنقیدی طریقے سے دیکھا جائے تو میں کہوں گی کہ پہلے اردو سیکھیے پھر پڑھیے. تو یہ تو ہو گیا ان کے لیے ایک تانا بطور ایک چیز ہو گئی. لیکن اگر وہ انسپائر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے ملک کے اتنے بڑے بڑے شاعر کرام گزرے ہیں، شاعرات گزری ہیں، ان کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے بہت بڑی بات نہیں ہے، ترجمہ ہو جانا چاہیے. میں نہیں سمجھتی اس چیز کو غلط ہے، کیونکہ وہ کیوں اس چیز سے الگ رہے، وہ کیوں اس چیز کو ترسے کہ بھئی ہم بھی پڑھا کرتے. میں نے حالانکہ دیکھا ہے بہت ساری پوئٹریز کی جو کتابیں ان کا ترجمہ ہو رہا ہے ہو رہا ہندی ہے. میں، رومن. جی تو آپ کا یہ چیز ہے کہ ایک تو ترجمہ بھی ہونا چاہیے اور جو مادری زبان ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جی جی بالکل کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن میں ایک طرح سے یہ دعوت دینا چاہوں گی آج کل کی نئی جنریشن کو بھی، اور وہ لوگ جو اردو نہیں جانتے، وہ ان سے کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی اچھی، میٹھی اور خوبصورت زبان ہے. اگر اس زبان کو بھی، اب دیکھیے جیسے میں اردو پڑھتی ہوں، مجھے ہندی بھی آتی ہے بہت اچھی جی طریقے سے، میں ہندی میں بات کر سکتی، تو دونوں زبانیں آنی چاہیے. اچھا ہے، جی جی آپ کو دو کام ہو جائیں گے، آپ کو پڑھنے کو بھی ملے گا اور آپ کی زبان بھی صاف ہو جائے گی جسے کہا جی. جائے. تو رضیہ میم، جامعہ ملیہ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ جامعہ میں کمیونٹی جامعہ کے ریڈیو میں 15 سال اینکر رہی ہے. تو ریڈیو میں جی آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ دیکھیے، میں نے سینئر اینکر کے بطور وہاں پہ بہت سال کام کیا ہے. بہت ٹائم تو ایسا ہوتا تھا کہ میں اکیلے ہی ریڈیو چلاتی تھی، وہاں پہ کوئی ہوتا نہیں تھا. کمیونٹی ریڈیو ہے، کوئی سیلری وغیرہ کا تو چکر تھا نہیں، بس جاتے تھے، شوقیہ میں جایا کرتی تھی. ایک گروپ ایک دن میرے گھر آیا وزٹ پہ، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو کرنا چاہتی. تو میں ایز اے لائیو پرفارمر پہلے سنگر تھی وہاں پہ. پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں اینکرنگ کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک. پھر وہاں سے میں آل انڈیا ریڈیو، اور پھر ادھر ادھر جانے لگی، مشاعرے اٹینڈ کیے ادھر ادھر. یہاں سے شروعات ہو گئی. اصل میں ایک پروگرام کرتی تھی بس میں، غزل ریڈیو پہ، تو اسی سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی. پھر میں نے دیکھا میرے اندر تو کافی چیز تھے وہ شاعری کے، تو میں نے وہ 15-16 سال پہلے جب میں نے اپنے اندر دیکھا تو شاعری کی شروعات ہو گئی. تو آپ کو کہانیاں میں کافی بچپن سے لکھتی تھی. جی جی، کہانیاں میں تو آپ کو بچپن سے کافی لکھتی تھی. عرصہ رہا ہے اس چیز کے ساتھ، آپ کنیکٹڈ رہے ہو. کبھی کچھ جی لائک ایوارڈ یا ایسا کچھ فنکشن ہوا ہے جہاں پہ آپ تھے اور آپ نے وہ ڈیلیور کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی پڑھا آپ کو کافی سارے ایوارڈز ملے ہیں، جیسے انٹرنیشنل اردو موومنٹ میں آپ کو جنرل سیکرٹری کی طرف سے ملا. تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے. جی ایکچولی اعزازات، انعامات، یہ جتنے بھی ہیں ایوارڈس وغیرہ، یہ بہت سارے مل چکے ہیں. لیکن جو لیٹسٹ ابھی ملا ہے وہ ابھی اکتوبر 2023 میں 11-12 اکتوبر کو راجوری میں جموں جے اینڈ کے کلچرل اکیڈمی کی جانب سے اور دبستان ہمالیہ کی جانب سے مجھے ابھی پچھلے دنوں 12 تاریخ کو یہ ایوارڈ ملا تھا. فخر جی ہمالیہ کے نام سے ملا تھا، اردو کی خدمات کے لیے، جی جی. اردو کے کام کے لیے. تو تو کوئی اصل میں اردو کی خدمات میں دراصل ایک آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، ایک عالمی تحریک اردو، جی انٹرنیشنل اردو موومنٹ، اس کی میں آل انڈیا جنرل سیکریٹری ہوں. تو اسی کے تحت میں نے بہت سارے تقریباً 100 سے اوپر زائد لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا ہے. انٹرنیشنل ادیب شاعرہ جتنے بھی اس میں، جیسے پاکستان کے امجد اسلام امجد، ان کا بھی میں نے انٹرویو کیا. اور بہت سارے آسٹریلیا، امریکہ اور ادھر جگہ جگہ ٹورنٹو وغیرہ، مطلب پوری دنیا کے لوگوں کا میں نے وہ انٹرویو کیا ہے. تو میں یہاں پہ ان کو پہلے آن لائن بلاتی تھی اور پھر ان کا انٹرویو کرتی تھی. تو اس طرح سے مشاعرے کرائے ہیں، جیسے سر سید ڈے ہے وہ منایا ہے، محرم آ گیا وہ منایا ہے، جشن آزادی، اس طرح کے مشاعرے وغیرہ، یہ پروگرامس وغیرہ میں کرتی رہی ہوں. چلڈرن ڈے وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو میں نے اس میں کی ہیں. جی. اور بھی. تو کوئی جی تو جی کوئی بتائیے. غزل یا نظم ایسی جو ہمارے ویورز سننا چاہیں گے آپ کے تھرو؟ اچھا جی ٹھیک ہے، میں سناتی ہوں، ایک منٹ. ایک چھوٹی بہر کی ایک غزل ہے. جی جی. یہ سنیے گا کہ خاکساری ابھی نہیں آئی، خاکساری ابھی نہیں آئی، غم گساری ابھی نہیں آئی. یہ جی اس کا مطلب ہے.
हम भी खेलेंगे और जीतेंगे, हम भी खेलेंगे और जीतेंगे, जी ठीक है। अपनी बारी अभी नहीं आई। जी जी मुंतजिर हम है जिसके सदियों से, मुंतजिर हम है जिसके सदियों से, वो सवारी अभी नहीं आई। जी जी जी। और तो एक और शेर देखिएगा जी। जो मैं थोड़ा सा समझ पा रही हूँ वो ये है कि हर एक का अपना प्रॉपर वक्त होता है, एक टाइम होता है, जी तो वो जी जरूर आ जी जाएगा। तो जी आपकी एक लास्ट मैसेज क्या रहेगी हमारे नौजवानों की तरफ, स्पेशली औरतों की, और जिनको चाहिए कि वो इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा आए और अपना कंट्रीब्यूशन जो है इस चीज में करे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी, जो अदब की तरफ लोग आए हैं, मुतवज्जो हैं अदब की तरफ, खा वो शायरी हो, अफसाना निगारी हो, खाका निगारी, मकाला निगारी वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, इस चीज की तरफ आना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि उर्दू जबान को एक तहजीबी जबान भी कहा जाता है। आपने भी सुना होगा कि जिसने उर्दू जी सीख लिया समझो तहजीब आ गई। एक जी मिठास है, एक चीज है इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनके लिए कि मुताला कीजिए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। ये नहीं कि एक ही रात में आपने 2 अफसाने लिखे और कल कुछ अपने को भेज दिए, फेसबुक पे डाल दिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। और जी दूसरी जी चीज ये कि शायरी अगर आप करना चाहते हैं तो उन शायरों को पढ़िए जिन्होंने बहुत सारे, जिनके मजमू कलाम मंजर आम पे है, उनको पढ़िए। नहीं आता है पढ़ना तो दूसरों से उनके शेर देखिए, सुनिए, पढ़िए और उनकी तशरीह कीजिए कि शायर क्या कहना चाहता है, कैसे। बिना पढ़े हुए शायरी या अफसाना निगारी या कोई भी इल्म नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक नकलीपन उसके अंदर आता है। जो अगर आप जी जी। असली बनना चाहते हैं तो आप मुताला कीजिए, पढ़िए आप। तो मुताला करना बहुत ही जरूरी है और अपनी जी मादरी जी जुबान को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, रजिया मैम हमें अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया।